बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने कुछ कामों से मना किया है और उन्हें हराम करार दिया है। लेकिन बहुत से जदीद लोग इस बात पर एतराज़ करते नजर आते हैं कि कुछ चीज़ों को हराम करार दिया गया था सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए, और वो पुराने दौर की बात है। आज दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है और कुछ चीज़ों को हराम करार नहीं दिया जा सकता। बाज़ औक़ात तो दीन इस्लाम के इन अहकामात पर सवालात उठाने वाले गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान भी होते हैं। मिसाल के तौर पर पहले के दौर में लोग तस्वीर बनाना हराम समझते थे, मगर आज कानूनी ज़रूरियात और अहम दस्तावेज़ात की खातिर तस्वीर खिंचवाना पड़ता है, लिहाजा तस्वीर बनाना अब हलाल है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दुनिया जदीद हो चुकी है, तो दीन इस्लाम में बहुत सी पुरानी चीज़ें जिन्हें हराम करार दिया गया था, अब उन्हें हलाल करार देना चाहिए। उन्हीं में से एक चीज इस दुनिया के इंसान का सबसे दिलचस्प और बड़ा शौक, जो कि कुत्ते पालना है, उससे मुताल्लिक है। बहुत से मुसलमान ये राय रखते हैं कि दीन इस्लाम की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब कुत्ते को हराम करार दिया गया था, इसे छूना हराम करार दिया गया था, तो उस वक्त इसकी वजह ये थी कि कुत्ते के काटने से इंसान को एक बीमारी हो जाती है जिससे इंसान भी पागल हो जाता है, और उस वक्त चूंकि इस बीमारी का इलाज मौजूद नहीं था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालना हराम करार दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक जब एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कुत्ते को पालने और उसके हराम होने के बारे में कुछ दलाइल दिए और कहा कि कुत्ते का थूक नापाक होता है और उसमें बहुत सी बीमारियों के जरासीम होते हैं, लिहाजा कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, ना ही उसे अपने बहुत करीब रखना चाहिए, क्योंकि उसके थूक से आपको बीमारियां लग सकती हैं, और इसीलिए तो इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। याद रखिए दोस्तों, कुत्ते के काटने से एक बीमारी जिसका नाम रेबीज है वो हो जाती है, जिससे इंसान बाकायदा तौर पर पागल हो जाता है। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द ये मुहावरा भी आम तौर पर बाज़ औक़ात बोला जाता है कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। लेकिन दुनिया के जदीद होने के बाद अब रेबीज का इलाज आ चुका है, यानी कि कुत्ते के काटने से इंसान के पागल होने की जो बीमारी है, अब उसका इलाज मौजूद है। ऐसा ही सवाल एक नया डॉक्टर, मुसलमान लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ले आया था। बहुत दिलचस्प बात यह थी कि सवाल करने वाला न सिर्फ मुसलमान है, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह ही एक डॉक्टर है जो अभी नया डॉक्टर बना है। और इस मुस्लिम लड़के ने साफ अल्फाज में ये सवाल किया था कि अब तो कुत्ते के काटने की जो बीमारी रेबीज है उसका इलाज और उसकी वैक्सीन दस्तयाब है, तो फिर तो कुत्ता पालना हराम नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये पुराने दौर की बात थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर वो जवाब दिया कि ये नौज़ायदा डॉक्टर हमेशा याद रखेगा, और बहुत से मुसलमानों के लिए इसमें सीखने का बहुत कुछ है। जो लोग कुत्ते पालना पसंद नहीं करते या नहीं पालते, उनके लिए भी सीखने की बहुत अहम बातें हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले लड़के ने क्या कहा। Assalamu alaikum, Dr. Zaki. My name is Mohammad Niza. I just recently graduated from medical college. So my question is regarding the haram about touching the dog. So when I listen to your answer, the saliva is haram probably due to the rabies. You said about hydrophobia. So now recently we know there is vaccine produced against rabies. So what is your answer to it? Brother, the question that I gave, one of the reasons that why we should not touch the dog, and I said that licks the body, and one of the reasons that can be the reason not given the hadith. सवाल करने वाले ने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद ईजा बताया था और कहा था कि वो हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और ताज़ा डॉक्टर बना है, और कहा था कि आप तो कहते हैं कि कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, ना उसको छूना चाहिए, क्योंकि उसके थूक में कुछ बीमारियों के जरासीम होते हैं और वो कुत्ता आमतौर पर खाने की चीज़ों को या फिर अपने मालिक को भी चाटता है, मालिक का जिस्म चाट लेता है, यूं वो जरासीम चले जाते हैं। अब तो उन जरासीमों के इलाज की वैक्सीन आ चुकी है, तो अब फिर हराम नहीं होना चाहिए कुत्ता पालना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी सवाल को मुख्तसर दोहराया और कहा कि अब चूंकि ये लड़का डॉक्टर बन चुका है तो ये कह रहा है कि अब तो वैक्सीन आ गई है ना, अब क्यों हराम है, तो इसका क्या जवाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ऐसी मिसाल दी कि होश ही ठिकाने आ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मुझे एक बात बताएं,
کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی عمارت کی دوسری منزل سے نیچے گر کر اپنی ٹانگیں توڑوا لیتے ہیں تو اس کا علاج موجود ہے. اسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر آپ کی ہڈی جوڑ دے گا. تو چونکہ علاج موجود ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ ہر روز اس عمارت سے چھلانگ لگائیں، ٹانگیں توڑوائیں، علاج کروائیں، پھر چھلانگ لگائیں، پھر ٹانگیں توڑوائیں، پھر علاج کروائیں؟ کیا آپ جمپ کریں گے ایسی عمارت سے؟ سوال پوچھنے والے لڑکے نے فوراً سے کہا نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کیوں نہیں کرو گے؟ تم تو خود ایک ڈاکٹر ہو اور کسی عمارت کی دوسری منزل سے گرنے سے تو موت بھی نہیں ہوگی. دوسری فلور ہے، بس ٹانگیں ٹوٹیں گی. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور خوفناک قسم کی مثال بھی دے دی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ یہ دلچسپ مناظر دیکھیے. The reason not given the hadith, and I gave that the saliva has certain germs and rabies, etc. He being a doctor, he said that now we have a rabies vaccine. You know, so what is your reply, brother? When you jump from the second floor, what will happen? You'll fracture your leg. You go to the hospital, you have treatment for the fractured leg. Will you jump from the second floor? No. Why? You're a doctor. Will you die? Chances are less. Second floor you won't die, but you'll break a bone. So will you jump? No. You can go to the prostitute. Maybe you'll get STD. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسری مثال دیتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ STD ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، یعنی کہ وہ بیماریاں جو جنسی عمل کرنے کی وجہ سے پھیلتی ہیں، انہیں STDs کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی، سوال کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا STD کیا ہوتی ہے، لیکن کیا آپ پروسٹیٹیوٹ یعنی کہ وہ عورت جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے اس کے پاس جنسی عمل کے لیے جاؤ گے؟ کیونکہ زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ وہیں سے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یعنی کہ STD کی بیماریاں ہو جائیں. علاج تو STD بیماریوں کا بھی موجود ہے، تو چلے جاؤ دھندا کرنے والی عورت کے پاس اور وہاں پر جنسی عمل کر کے خود کو بیماریاں لگوا لو. ایسا کرو گے کیا؟ اس لڑکے نے فوراً سے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. جو ہی اس لڑکے نے نو کہا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی. ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آیا ہے مگر اظہار نہیں کرنا چاہ رہے. فوراً سے کہا کہ اگر آپ کو شوگر کا مریض ہو جائیں آپ اور شوگر کا مرض آپ کو آ لگے تو کیا آپ ہر روز بھر بھر کے چینی کھایا کرو گے؟ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر انسولین لگا دے گا، علاج تو موجود ہے. یہ سب مثالیں دینے کے بعد پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھاتے ہوئے کہا میرے بھائی، پرہیز علاج سے بہتر ہے. آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ اپنے مریض کو بولیں گے ہاں جو مرضی کھا لو، جیسا مرضی بد پرہیزی کر لو، جتنا مرضی بیمار ہو کر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں انجیکشن لگاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ کو پتا ہے ایسا مریض آپ کے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ جھوٹا ڈاکٹر ہے، پیسے بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی آپ کا مریض آپ کے پاس آئے جس کو ریبیز ہو گئی ہے جو کہ کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ کوئی بات نہیں، جاؤ پھر سے کتے سے کٹوا لو، اس سے اپنا جسم چٹوا لو تو پھر دوبارہ ریبیز ہوگا، میں انجیکشن لگا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے تو نہیں کرو گے نا. Maybe you'll get STD. Is there treatment for STD? STD, sexually transmitted disease, gonorrhea. Treatment is there, not AIDS. Yes. Will you go? No. If you have diabetes, okay, we'll give you insulin. Will you have extra sugar? Prevention is better than cure. You're a doctor. I'm also a doctor. Sure. So will you tell your doctor, do everything, I'm a doctor, I will give you injection. So when the patient comes with rabies, no problem, go to the doc, take more bites, I will keep on giving you injection. What will the patient tell you? What will the patient tell you? You're a good doctor. Patient will tell you the doctor wants to make money. Therefore is telling, okay. So prevention is better than cure. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام میں تو سمجھایا گیا ہے کہ مکمل حل بتا دیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو کتا کاٹے پھر آپ علاج کے لیے پھرتے پھریں اور اپنے علاج کے لیے بھاگے بھاگے پھریں، اس سے بہتر حل ہے کہ کتے کو پالنا حرام قرار ہے اور اس کا تھوک ناپاک ہے. بس کتا نہ پالا جائے، نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ انجیکشن لگیں گے اور نہ کوئی مسئلہ ہوگا. یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جواب میں اس لڑکے نے شکریہ ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے اپنی راہ لی. یہ مناظر دیکھیے. Islam is the solution. The solution is stay away from it. Don't take vaccine. Why you want to get injected with the disease and then take a medicine? Best is prevention is better than cure. Hope that answers the question. Thank you, doctor.